प्रभु नियम कर 14 वर्ष भितर अभिमन्यु मरिव जदि 14 वर्ष रु अधिक हम अभिमन्यु तुम मान को मारद तमें नियम कर रंगा अधर। नारायण आगुरु नियम कर चंद्र स्त्री रोहिणी आसिक पहुंची प्रभु तुम मन नहीं राति पाइले 14 वर्ष पूर्ण हो तेणु आसंता काली जमी अभिमन्युटा मरिव काली जमी अभिमन्यु मरिव मो स्वामी 14टा कला मोर दरकार कौन है कौन 10टार छाड़ी 7टार पेंडा लुक 11 छाड़ी 12 कौन मु 2टा मनुष्य को संभालु तमें जमी मो श्रोता से माने भी मो श्रोता नृसिंहता को भल पाँच बोली लोक जिते दिन बंची थी ए नाकदंडारे पवन जावा जाए मुझे मान सेवा करुए आ नारायण को सदा बेले डाके प्रभु मंच उपरे पाला गाऊ गाऊ जमती पेंडाल उपरे सतरे जदि नारायण थबु ए पेंडाल उपरे मोर हाथ चोखे जाऊ मु मरी जाए पेंडाल उपरे ना 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 ओडिसार गायक जो सम्राट गोटे सूर्य लिभिजिबे सदा बेले नारायण को डाकी प्रभु मो मरणटा जो दिन हो किंतु ये पेंडाल ही हो जमीती अनुष्ठान लोक मैंने मत टेकिकी ने मोर बंधु बांधव दरकार ना मोर प्रकृतर बंधु बांधव ओडिशार जेते दर्शक श्रोता से माने जदि टेकिकी नहीं कि मत को दिन पोड़ी देवे मो हाथ मा सदगति पाइब बाबू चंद्र भारजिया रोहिणी कहला मो स्वामी की फेरे दियो नारायण कहले बड़ ओडुआरे कहली आसंता काली द्रोणाचार्य करेंगे चक्रव्यूह चक्रव्यूह भितर को गले अपांडव हम पृथ्वी ए चक्रव्यूह को विश्व 3 जन बिंधि पारती 4 नुह किए किए से 3 जन किए किए स्वर्ग रे बिंधिव परा नाम तावा सब ओरा नाम तावा सब पातालो पुरो रे सीमा अनंत बिंधिव मर्त्य रे अर्जुन अमर्त्य रे अर्जुन लाख बिंधिवे सुदक्ष यही 3 जन अमर्त्य रे अर्जुन अमर्त्य रे अर्जुन लाख बिंधिवे परा एही 3 जन कृष्ण विचार कले 3 जन बिंधिवे स्वर्ग रे बासव बोले इंद्र तार कौन काम जे सेठी आस पाताल रे अनंत नाग तार कौन काम जे सेठी आस मर्त्य रे बिंधिव जने से अभिमन्यु उपा अर्जुन से जदि किडनैप करिक नहीं जी ताले अभिमन्यु मरिव जीव कुआडे एपटे जलधर व्यूह को भांगिबा पाई भगवान कृष्ण अर्जुन को सांगे नहीं चलिए एपटे गुरु पाद तले पड़ी किए ना दुर्योधन गुरु कहले तैयारी करी चक्रव्यूह से चक्रव्यूहटा देखा कि भलिया उत्तर देले द्रोणाचार्य
কোন কইলে কইলে বলে শৈব চক্রীবদ্ধ চক্রাকার শৈব চক্রীব্রত চক্রাকার শৈব চক্রীবদ্ধ চক্রাকার শৈব চক্রীব্রত চক্রাকার চক্র বিভগটি অটে রুচির চক্র বিভগটি অটে রুচির সোনাটারু পুছ পর্যন্তের ঠারু বুঝ পর্যন্তে রম্য ঘরে হইছি সম্পূর্ণ ঘেন ধীর নর হেন ধীর নর হেন ধীর নর হে হে কান প্রকারে দেবা দৃষ্টান্ত হেন ধীর নর হেন ধীর নর হে কবি কইলে চক্রব্যূহটা কেমিয়া কইল শৈব চক্রীবত চক্রাকার চক্রীর অন্য নাম বাপা মানে সাপ সাপ যেତେବେଳେ চেকা মারি গুডেই ହେଇକି ଶୁଏ ତା ଲାଞ୍ଜଟା କୋଉଠି ମୁଣ୍ଡଟା କୋଉଠି ଆମେ କଣ ଜାଣିପାରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି କାରଣ ତାରି ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ତାରି ଭିତରେ ଲାଞ୍ଜ ତା ଚେକା ଭିତରେ ଦ୍ରୋଣା କହିଲେ ଚକ୍ରୀ ବୋଲେ ସାପ ଭଳିଆ ତିଆରି କରିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟୁହ ଚକ୍ର ବ୍ୟୁହ 8ଟା ଘର 12ଟା ଗେଟ୍ କରିଦେଇଛି 12ଟା ଗେଟ୍ରେ ଆମର 12 ଜଣ ତା ଭିତରେ ରହିବେ ଯିଏ ଆସିବ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଆଉ ଖସିକି ଯାଇପାରିବେ ଯେତେ ଆସନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବେ ତା ଭିତରେ ପଡିକି ମରିବେ ନା 8ଟା ଘର 12ଟା ଗେଟ୍ 12ଟା ଦ୍ୱାରରେ କିଏ କିଏ ରହିବେ ତାର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଗୁରୁଦେବ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଲିକା ନହେଲେ କେମିତି ହବ ଯୋଉ 12 ଜଣ ରହିବେ ସେ 12 ଜଣଙ୍କ ନାଁ କଣ ଦ୍ରୋଣ କହିଲେ ହଇରେ ମୁଁ ତ ପୁରୋହିତ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଫାଷ୍ଟ ଗେଟଟା ମତେ ଦିଅ ଆଉ କଣ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି ଫାଷ୍ଟ ଗେଟଟା ମତେ ଦିଅ কলা চক্রব্যূহ কলে দ্রোণ তিয়ারি চক্রব্যূহ কলে দ্রোণ তিয়ারি আজ বারে আপে হেলে দুয়ারি আজ বারে আপে হেলে দুয়ারি দ্বিতীয় দ্বারে দুশিলার কান্ত দ্বিতীয় দ্বারে দুশিলার কান্ত তৃতীয় দ্বারে রহে রবিসুত পঞ্চমরে শল্য পঞ্চম হে চতুর্থরে শল্য হে তুমি কৃপা চতুর্থরে শল্য হে আদ্য দ্বারে রহিলে দ্রোণাচার্য দ্বিতীয় দ্বারে রহিলে জয়দ্রথ তৃতীয় গেটକୁ জগিকি রহিবে কর্ণ চতুর্থ গেটକୁ জগিকি রহিব পাণ্ডব ମାନଙ୍କ মামু বলে মাদ্রি ভাই শল্য পঞ্চম গেটକୁ জগিকি রহিলে কৃপাচার্য মহামল্ল পাণ্ডবଙ୍କର ମାମୁ ଏ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶାଳକ ଗଲା 5ଟା ଗେଟ୍ ଗଲା 6 নম্বর গেটରେ କିଏ ରହିବ ରେ କିଏ ନା କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୃନ୍ଦ ବୃନ୍ଦାର କମ ଘବା କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୃନ୍ଦ ବୃନ୍ଦ କମ ଘବା କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୃନ୍ଦ ବୃନ୍ଦାର କମ ଘବା କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୃନ୍ଦ ବୃନ୍ଦ କମ ଘବା ଷଷ୍ଠେ ରହିଲେ ହୋଇ ଭୂରି ସଭା ଷଷ୍ଠେ ରହିଲେ ହୋଇ ଭୂରି ସଭା ସପ୍ତମେ ଅଳମ୍ବୁ ଷୋଳାୟୁଧ ସପ୍ତମେ ଅଳମ୍ଭୁ ଷୋଳାୟୁଧ ସୁର ଗଣେ ଯା ନାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୀରକୂପ ବରମା ବୀରକୂପ ବର୍ମା ବୀରକୂପ ବର୍ମା ହେ দ্বারে রহে অশ্বত্থামা বীরকূপ বর্মা হে